Ozamis Sirimizami sa Occidental may adlaw. Ako si Dazzle Lumuotikson. This is Ozamis Today. Sa tuang mga headlines. Mga opisyal sa Segundo Distrito gisiguro ni Deputy Speaker Waminal nga luwas nga makigatubang sa publiko taliwala sa COVID-19 crisis. Issues and concerns sa mga negosyante sa Dakbayan kalabot sa bagong assessment sa business taxes gipasabot ni Mayor Ando. Mayor Ando adunay inisyatiba aron mahatagan sa ayudang pinansyal ang mga adisyonal nga wala maapil sa Social Amelioration Program. 183 ka mga tao na sikop tungod sa paglapas sa executive order ni Mayor Ando. Mr. Michael Amores gideklarang persona non grata sa Dakbayan sa Ozamis. 50th District Barangay Captain o empleyado sa barangay gipasakaan og kaso sa konseho. DS Waminal malipayon og mapasalamaton sa mga lideres og mga katawhan sa Distrito 2 sa hapsay og malinawon nga distribution sa amelioration program sa matag barangay. Ug karon ang maritalya sa Ozamis Today. Mga opisyal sa Segundo Distrito gisiguro ni Deputy Speaker Waminal nga luwas nga makigatubang sa publiko taliwala sa COVID-19 crisis. Aniya ang report. Sa padayon nga paghibatok sa mga opisyal sa Misamis Occidental, particular sa Segundo Distrito, ubos sa pagdumala ni Deputy Speaker Henry Waminal sa COVID-19 crisis nga giatubang sa tibuok kalibutan, gisiguro usab sa amahan sa Distrito 2 nga luwas sa mga opisyal ug ang publiko nga ilang gipakig-atubangan gikan sa makamatay nga sakit. Samtang padayon nilang giatubang ug gitubag ang nagkalain-lain nga concern sa katawhan taliwala sa maong krisis. Kahinduman nga usa sa mga kakulangon nga giatubang sa atong lugar sa pakigbatok sa COVID-19 mao ang kakulang sa test kits ilabi na sa bugtong referral facility sa probinsya. Ang Mars Medical Center nga dili mulabaw sa unom lamang ka mga test kits ang available nga magamit lamang alang sa tulo ka mga pasyente. Sa Tagorha ang matag usa. Apan pinaagi sa representasyon ni Congressman Waminal, miabot dinhi sa atong lugar sa nakalabay nga semana ang 200 ka mga test kits nga magamit aron sa pagtest ilabi na sa mga personalidad nga hamyang sa maong sakit. Tuod man, unang mipailalom sa testing ang mga medical frontliners nga direktang nagatiman sa mga COVID-19 patients ug katong nagpakita og simptomas sa maong sakit. Ikaduha, ang mga opisyal sa distrito, pinanguluhan ni Deputy Speaker Waminal nga sa ilang adlaw-adlaw nga buluhaton ang mahimong na-expose sa COVID-19, ilabi na nga baguhay pa lamang nga may duha nga nagtest nga positibo sa maong sakit dinhi sa probinsya. Ang sitwasyon, while at that time or in the past month we were looking forward towards normalcy, pero dili gid kayo nato mahatagan og medical science justification na COVID-free ta kung dili nato matest ang ato ang mga katawhan, no? Bisan og certain percentage lang. Okay? So, mo'y hinungdan nga ni requesta og additional sa kanang RT-PCR test, swab, kanang sa swab, no? Sa Department of Health, no, through our medical center chief og with our representation na tagaan ta og 200 ka ba, no, last week. Yes. So pag-abot sa 200, we immediately confer with Dr. Santiago nga i-test dayon kato mga medical practitioners, atong medical frontliners, especially those involved in the treatment katong directly engage sa mga confirmed COVID patients katong nag-positive. And then ikaduha, considering nga ang ato ang mga government officials, atong local officials, no, every day yun has to come out, no,
has to talk to the people, oversee the operations ranging from the quarantine, paingon sa relief distribution. So, ang mga local officials, atong gobernador, atong mayor, inyong congressman, mga staff nila, mooy sigig yung atubang sa mga katawhan. Gipasabot ni Congressman Waminal nga gisiguro niya nga matest ang tanang opisyal nga regular nga nakigatubang sa publiko aron masiguro nga luwas sila og negatibo sa maong sakit nga mahimong magdala og risgo sa mga misamisnon. In fairness, para protection sa mga katawhan nga pang-atubang, gipang-ariglahan, we see to it nga at least medically clean and negative sad ang inyong mga officials. Otherwise, kung naay ma-confirm positive, simbako, then they have to be isolated and undergo the quarantine. Malipayon ni ipahibalo ni Deputy Speaker Waminal ang resulta sa iyang swab test uban usab sa iyang staff. Samtang gipaabot pa ang resulta sa uban pang mga opisyal dinhi sa probinsya. Kaloy sa Diyos, I have submitted already myself, especially so that si Dasel Usahay pinuyokan ta din siya mutuog senior citizen na ta. Kaloy sa Diyos, together with my immediate staff who are always with me in our in the exercise of our public functions. So negative ta. Humanasad ang mayor sa lungsod sa Todila, si Mayor Samuel Paruhinog, together with his immediate staff nang nag-accompany niya, o gapaabot lang ta sa result sa Sinakaban, together with his staff. And then ang lungsod sa Bonifacio, schedule nila karong adlaw, and si Mayor Ando, considering that we're living together and with the result nga negative, kaloy sa Diyos ang sakoa, so there is already that what we call kuan nga kaloy sa Diyos, kining murag di na kinahanglan siya itis kay we are living together, Gibutyag usab sa kongresista nga may pailalom na sa ikaduhang swab test ang nagpositibo nga pasyente sa lungsod sa Tudela ug ang immediate family niini ug gipaabot na lang ang resulta sa ilang test. Gipasabot usab sa Deputy Speaker nga bisan tuod mi pailalom sa test ang mga opisyal sa probinsya, may igong gidaghanon sa test kits alang sa mga tawo nga mahimong magpakita og simptomas o na-expose sa COVID-19. Tukion usab niya uban sa uban pang mga local leaders ang pagpahigayon sa rapid testing alang sa publiko dinhi sa atong lugar. It doesn't mean nga gitest ang mga officials nga wala na tayo test kits para sa naagapon tayo sufficient to those who are kanang naay mga symptoms na o gidala sa Mars. So we have now available sufficient test kits if ever, so ang kaloy sa Dios, murag everyday dunay na gina-schedule, dunay diha sa atong hospital, and everything is going smooth, although doon namin gidaskasan, and I think na-mention na ako earlier, with our governor and the mayors in our second district, o kining pagkandak ng mga random testing, Rapid test? Yeah, rapid test. Then, hopefully in this week time, we will be having our scheduled consultation meeting. So, we will come up with a final decision on that matter. Issues and concerns sa mga negosyante sa Dakbayan kalabot sa bagong assessment sa business taxes, gipasabot ni Mayor Ando. At ang dawato ng report ni Rino Carlo Lim. Mipatawag og meeting si Mayor Ando sa mga local business owners sa Dakbayan sa Ozamis adlaw Miyerkules, Abril 6, 2020 aron mahisgutan og mapasabot ngadto kanila ang bag-ong assessment kalabot sa business taxes sa tagsa-tagsa nila ka mga establishmento. Presente atol sa maong higayon uban ni Mayor Ando ang Ozamis City Councilors, City Administrator Sam Norman Fuentes, City Treasurer Joy Riquelme ug mga assessors niini, City Engineers, mga opisyal ug miyembro sa Ozamis City Chamber of Commerce and Industry ug Ozamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ug uban pang mga negosyante sa Dakbayan.
Mapasalamaton ang mayor nga ang mga tag-iya mismo ang mi-attend sa maong meeting. Kay maogyod kini ang tuyo sa mayor aron direkta niya nga mapaabot ngadto kanila ang iyang mensahe ug mga clarifications ilabi na sa mga isyu nga mahimong mihatag kalibog sa mga negosyante. Nangayo usab og pasensya ang batan-ong mayor sa mga mihangyo sa iyang opisina nga makigstorya niini ang mga business owners pinaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga accountants ug bookkeepers. Kay tungod gipasabot sa mayor nga kung sa bookkeepers o accountants pa siya makigstorya, mahimong mausab na unya ang iyang tumong ug mensahe pag-abot ngadto sa maong tag-iya. I know many of you, or I think every one of us here, wala may muanhi para kaugalingon ta personal nga mo process ato ang business permits. We all have our staffs or our bookkeepers or our accountants to do this. And sometimes the message that we communicate to your staffs, to your bookkeepers, do not reach you well. So I'm really thankful that this afternoon I requested nga kaning walay representatives and it will be the business owners nga mo attend yun so that we can try and make you understand and also clarify whatever queries or whatever misconceptions, misunderstandings that has reached your end. No, we are here to answer all of those, and we hope to achieve that at the end of this event. Gipaklaro pa sa mayor ngadto sa mga negosyante ang nasabutan nga amendment sa business taxes. Diin mauusab kini iyang saad aya pa siya nahimong mayor. Tinuod nga hangtod karon medyo taas pagyud ang taxes apan gibutyag sa mayor nga gihimo sa LGU ang tanan nga mogawas nga mutually beneficial sa duha ka grupo ang maong amendment sa taxes. Kay total, matod pa sa mayor, ang benepisyo nga makuha sa LGU mosumbalik raman gihapon ngadto sa mga ozamisnon pinaagi sa mga programa ug uban pang services niini. Particular ang social services sama sa free hospitalization ug burial assistance programs nga karon nakahatag na sa duolan nga 50 milyones pesos nga assistance ngadto sa mga ozamisnon. Before the elections, I've had the chance to meet a lot of you, and we committed nga we will make Osamis business friendly. We will support especially our local businessmen, that we will amend the existing tax rates because they're too high, no, etc., etc. We gave those, and we are doing our best to deliver that nga balanse ang benefits so that it will be mutually beneficial to the people, to the businessmen, and also beneficial to the local government, because the benefits that the local government reaps is also given back to the people in the form of programs and services. Nakasabot si Mayor Ando sa pipila ka mga negosyante nga aduna gayoy kahiubos sa LGU ilabi na sa Treasurer's Office ug mga empleyado niini gumikan nga adunay uban nga dagko gayon og pagsaka sa ilang bayronon. Apan wala kini nagpasabot nga nangurakot ang LGU sa ilang mga taxes. Kung dili mao kini ang sakto o kung dili man gani sakto, mao ang pinakaduol nga amount sa ilang tagsa-tagsa ka mga bayronon sa LGU. So, same line of business ni. So, kung tulo mo, pareha mo line of business, kung kamo tong tulo, moingon yun mo, ngano siya dako kay increase 2,000%. Kani siya, ang iyang increase 200%, kani ang increase 100%. This is unfair. This is unreasonable. This is corruption. Mungkin na ang ato ang kaning initial reaction. Because it was presented in a way that will provoke our emotions. It was not presented in a way nga masabot nato ngano niingon ana. Usa kini karason maong adunay gipagawas nga persona non grata order si Mayor Ando sa usa ka inila nga bookkeeper sa dakbayan sa Ozamis tungod sa mga misleading niini nga explanation ngadto sa iya mga kliyente nga may resulta og kasuko niini sa atong LGU. Gibutyag pa sa mayor nga kung gitarong lang unta niini pagpasabot sa iyang kliyente ang sakto nga proseso sa tax calculation, dili unta kini mo resulta og kagubot og kasuko sa mga negosyante sa dakbayan. Ilabi na nga gikadismaya sa mayor nga pila na kini ka dekada nga bookkeeper kining maong personalidad dinhi sa dakbayan. Ma'am Joy, pilay assessment ano?
Kung 60,000 ang tax due, lessor, pila ang i-assess ana? 2 million. Okay. So, in short, katuntulo, the same line of business, and assuming the same ang ilahang space nga gipaabangan, same square meters, no? So, i-assess of 2 million gross, gross per year, or for 2019, that is why 60,000 ang ni gawas nga tax due. But without that information, kung kanilang atong basihan, really, makapasuko yun sa atoa. Being a CPA, a Certified Public Accountant, being a bookkeeper by profession for many decades already, kabalo siya, kasabot siya ani. Sa katapusang bahin, gipasalig ni Mayor Ando Waminal sa tanang mga negosyante nga wala gayoy pinataka nga tax computations o mga overcharged tax due o baseless nga mga assessments nga mao ang kasagarang reklamo sa mga negosyante sa dakbayan. Kay ang tanan tax computation didto gibase sa 2013 Revised Omnibus Revenue Code ug ang uban gikuha ngadto sa bagong amendments sa iyang administrasyon. Kay gusto sa mayor nga equal og beneficial alang sa tanan ang mga aksyon sa LGU. Para sa Uzamis Today, kini si Rino Lim. Daghang salamat, Rino. Mayor Ando, adunay inisyatiba aron mahatagan sa ayudang financial ang mga additional nga wala maapil sa Social Amelioration Program. Atong idawatan ng report ni Boyet Lumapas. Gumikan kay ang gibasihan nga listahan sa DSWD niadto pang tuig 2015 nga listahan alang sa mamahimong beneficiary sa Social Amelioration Program. Hinungdan nga dunay pipila ka mga pamilya nga wala maapil sa list sa DSWD nga ngayon unta nga matagaan. Mao'y hinungdan nga kadtong mga wala maapil sa maong listahan alang sa SAP nga pasado sa guidelines sa DSWD, gipa-fill up kini sa ilang kapitan sa CIC kon COVID-19 intake card. Human i-forward kini sa regional office sa DSWD alang sa approval. Og human ini matud pa ni D.S. Waminal i-forward pa kini ngadto sa buhatan sa presidente aron kini mapangitaan og pundo. Gumikan ini aron mapadali nga mahatagan ang mga nahimong adisyonal sa Social Amelioration Program. Matud pa ni D.S. Waminal nga si Mayor Ando Waminal sa dakbayan sa Uzamis naghimo og inisyatiba sa pagpangita og pundo aron kadtong mga adisyonal mahatagan og samar gihapon nga kantidad sa Social Amelioration Program. Sa City of Uzamis, doon ay mga wala sa listahan, no, na additionals na na-aksyonan dayon sa mayor, no? So, ang kada local government units na maguslay tagsa-tagsa sa ka mga pundo, no? Fiscal ang mga fiscal situation, no? Diri sa atong dakbayan, so napagitaan sa ato ang mayor, no, na diskartihan niya nga ang katong mga additionals na tagaan equivalent to that of a regular member sa SAP, no? So that is the initiative iya na sa pagdala sa panudnanan sa ato ang dakbayan. Apan gipasabot ni Deputy Speaker Henry S. Waminal nga sa misami sa Occidental ilabi na niadtong nakapirma na sa CIC card, maghulat lang una gumikan kay i-forward pa kini ngadto sa buhatan sa presidente aron mapangitaan kini sa pundo. Apan kon mahitabo nga dili kini maapil sa budget, matud pa ni D.S. Waminal nga ang matag lokal nga pangagamhanan adunay local social amelioration sama sa 20 to 25 kilos of rice, assorted food, plus cash nga 1,000 pesos. Apan bintaha ang dakbayan sa Uzamis, matud pa ni D.S. Waminal, gumikan kay si Mayor Ando na ningkamot nga nangita og pamaagi aron mahatagan kadtong mga wala maapil sa SAP nga deserving nga matagaan sa maong ayuda gikan sa local fund. Kini pinaagi usab sa suporta ni D.S. Waminal. For the whole province, no, at least masabtan lang sad na katong nakapirma sa maong CIC card, no, kanang magulat lang mo ato kay mo man toy kinahanglan pangayuan pagpundo ni presidente. And then ang atong local government sad, no, nisaad naman sa to nga
kung dili na ma-appeal, dili matbayaran, doon naman sila katong local social amelioration fund. Bisan og ubos-ubos gamay, kay mo man tong average 20 to 25 kilos of rice, dayon mga assorted foods, plus a cash of 1,000 pesos. No? So, it is just fortunate sa dakbayan sa Osamis nga kutob katong mga niadto sa kapitan, katong mga additionals, medyo naduphan sa atong local government, no? Napangitaan og paagi sa ato ang mayor, of course, in consultations also with your congressman, and considering na ay pondo available, and I supported their move also to use the funds available para mahatagan ang katong maong angayan nga wala sa listahan, no? Nga gipakanaog sa Department of Social Welfare and Development. Kay numduman nga adtong Abril 29 unang cluster nga mga barangay nga nahatagan sa CIC mao ang barangay Gango ug San Antonio. Din adunay 611 ang nakadawat. Sunod nga barangay ang barangay Karangan, Mulikay, Labo, Embargo, Sangay Dako ug Sangay Jut nga mokabat sa 778 ang nakadawat. Sunod nga clustered barangay mao ang barangay Kalabayan, Gutukan Dako, Gutukan Jut, Kapukaw C, Kapukaw P, Mintering, Pantaon, Dalapang, Trigos, Timson Abordo, Lipusong nga miabot sa 560 ang nahimong beneficiaries. Sunod nga barangay mao ang barangay Diguan, Labinay, Sinusa, Tabid, Dimaluna, Manaka, Kabinte, Litapan, Balintawak nga miabot usab sa 783 ang nakadawat. Sunod ang barangay Tinago, din adunay 606 ang nakadawat sa maong ayuda. Pagka Abril 30, ang clustered barangay mao ang Carmen Annex, Baybay Triunfo, Baybay Santa Cruz, Baybay San Roque nga miabot sa 719 ang nakadawat. Sunod ang barangay Banyadero, 50th District, Bongbong ug Pulot nga miabot usab sa 736. Sunod nga barangay mao ang barangay Aguada, Bagakay, Bakulod, Malaubang, Laman miabot sa 858. Sunod nga barangay mao ang barangay Kinuman, Kinumansor, Gimad, Ginguna, Gala, Kugon adunay 229 ang nakadawat. Sunod nga barangay ang Dunya Consuelo, Maningkol ug barangay Katadman, Manabay nga adunay 912 ang nakadawat. Sa kinatibukan miabot kini sa 3,454 ang nakadawat sa COVID-19 intake card sa dakbayan. Alang sa Usamis Today, kini si Buyet Lumapas. Daghang salamat, Boyet. 183 ka mga tao na sikop tungod sa paglapas sa executive order ni Mayor Ando. Si Leoncio Medallo, alang sa report. Gumikan sa walay hunong nga pagpatrolya sa mga sakop sa kapulisan aron sa pagbantay sa kahusay ug kalinaw ning atong syudad, nakasikop ang mga sakop sa kapulisan sa mga tawo nga milapas o nakabayulit sa mga balaod nga gipagawas ni Mayor Ando Waminal pinaagi sa executive order gumikan sa COVID-19. Bisan pa man sa kanunay nga pagpahimangno ni Mayor Ando Waminal ngadto sa katawan kabahin niini. Sa interview ni Police Lieutenant Colonel Sherwin Lapis, ang hipis kapulisan sa Usamis, iyang gitaho nga mikabat na sa 183 ka mga tao ang nakalapas sa executive order sukad nga napagawas ni Mayor Ando. 87 nini ang mibayulit sa likurban, 40 sa kurpyo, 17 ang wala nagsuot og face mask gawa sa ilang panimalay, 2 ang akto nga nasakpan nga nanigarilyo diya sa pampublikong lugar, 11 ang wala mag-social distancing. Sa kinatibukan adunay 81 nini ang napasakaan na og kaso ngadto sa piskalya. Ang mga malapason na nakakaroon sa temporary detention cell sa Usamis PNP Station ug ang uban temporaryong nakagawas gumikan kay nakapiyansa kini. So tanan no o wa tay pasiluon nila bahala og sikinsa ni mga tawahan na kay atong ipahamtang sa ilahan no kay sige naman tagpamadlong nila. Daghan na kay tag violators nga nagasikop no sukad pa sa atuang imposar ni atuang kining general community quarantine.
since March 18 up to this point. Actually sa liquor ban lang nikabat ta sa kwan 80 city ka mga violators gyud no sa atong nadakpan. Unya sa atong curfew doon na tay 38 ka buok no or 40 na. So all in all nikabat og 17 ka buok nga wa gigawer og face mask. So pito ana ang napailan og kaso. Duha ka buok ana no nadakpan kinato diha gid sa publiko nga bahin sa tuto syudad nga nanigarilyo. Wa pagasuot og face mask. So sa social distancing na to, doon na po tayo napailan o mga 11 kabok. So gani ang atong social distancing, ato pang gipamedical karon kay pailan dyan po na itong kaso para o mga adlaw ato siyang i-inquest. So nikabat na ito 81 ka violators nga gipailan ginatong kaso. So all in all, doon na tayo mga 183 day tanan. Gumikan sa kagamay sa temporary detention cell sa Osamis PNP Station nga wala na ang social distancing sa mga tao nga anaa na sulod sa maong silda. Apan sumala pa ni Colonel Lapis nga aduna sila gihimo nga preventive measures sa mga tao nga sa dili pa kini isulod sa maong silda. So nakita ninyo sa ato ang prisuhan kung unsa ka ingon ta congested no tungod kay gamay ra ba gitaw natong silda diha. Sa sulod sa prisuhan wala na kita di man ta maka social distancing da tungod kay mao ra man atong silda. But anyway, naman po tayong mga preventive measures nga atong gihimo ana kay gikuha man nag temperatura before isulod sa kwan. Aw gihugasan po nag alcohol ilang kamot no. Tanan sila. Dahil before na sila isagol ito paligon man ana mo. So ligo na tanan mga priso da. Naghangyo si Colonel Lapis ngadto sa katawan sa Osamis nga unta dili sila magpabadlong og dili magsupak-supak sa mga balaod ilabi na karon nga panahon nga ato ang nasinati nga crisis aron atong malikayan nga makasulod ning atong dapit ang maong coronavirus. Sa tibok nga katawan sa Osamis dili kita magpabadlong palihog lang og atong tamdan kung unsay naa ipatuman para sa kaayuhan sa tanan. So ang atong palingkamot sa atong halangdong mayor nga kanang unta ang atong lugar mafrita no dili kita unta masudlan aning maong virusa kay once masudlan ta no wala na gyud mahurot kita tanan diri. Og iyang gipasalamatan si Mayor Ando Waminal ug Deputy Speaker Attorney Henry S. Waminal nga kanunay naghatag og dakong suporta sa mga sakop sa kapulisan ning atong syudad. Salamat kay Mayor no sa imuhang suporta po nga gihatag sa mga kapulisan. Sa makanunay suporta nimo wala gini mo undangi nga mga pulis no kami pod sa amo pong panerbisyo wala sa mi nag ingon ta nagkulang no amo gyung gipakita pod no 24 hours basta dunay manawag kailangan respondihan gyud. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Daghang salamat Leoncio. Mr. Michael Amores gideklara nga persona non grata sa dakbayan sa Osamis. Aniyang mga detalye. Gideklara nga persona non grata sa dakbayan sa Osamis si Mr. Michael Amores, ang incumbent president sa Osamis City Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Giresulba pinaagi sa ka-joint motion sa tanang mga miyembro sa konseho ang resolution number 154-2020 nga nagdeklara kang Amores ingon nga persona non grata sa dakbayan ug alang sa kaayuhan sa publiko. Mas maayo nga dili makapractice iyang propesyon o malambigit sa bisan unsa man nga negosyo dinhi sa dakbayan ang nahisgutan. Ingon nga undesirable resident sa dakbayan. Sa interview sa Asenso Osamis News Channel kang Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan, iyang gipasabot nga tumong og katuyuan sa Asenso Osamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Ando Waminal nga ipatuman gayud ang good governance, transparency ug zero corruption sa dakbayan. Ang policy sa LGU karon is zero corruption. Kumahay mo ang kwarta sa mga tao, ang kaban sa katawan, dili pa nga subusa sa mga opisyal. Okay, kastoon para sa katawan sa Osamis o just transparency. Ugalayon sa tumong sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan nga good governance, zero corruption ug transparency sa pagpanerbisyo niini sa publiko, gisugdan usab sa administrasyon ni Mayor Ando
ang programa sa pagdasig sa tanang mga negosyante sa dakbayan nga mahimong mga proactive partners sa kasamtangan nga administrasyon alang sa pag-asenso sa Ozames City. Kini, pinaagi sa pagkahimong transparent, pinaagi sa declaration o presentation sa ilang gross sales, pinaagi sa pag-indikar sa true, actual, and correct figures, kalabot sa pagbayad sa ilang business taxes o sa ilang application alang sa business permits. Gibutyag ni Konsehal Tapayan nga kini nga kampanya sa kasamtangan nga administrasyon ang sukwahi sa naandan nga practice sa mga negosyante sa dakbayan. Amo kita na sa Edjo, bilangin mo yun, mas may transparent po naman negosyante nga mo-declare sa ilang tinuod nga bayaron sa ilang bulis sa amin. Ilang groceries silang papa sa permit nga balik sa ilang tinuod nga groceries kaya naandan ang nakita wala Islam declare sa tinuod. Wala gid. Mga undeclared ang ilang mga groceries. So, ang ilang to bayad ng buwis, kulang, di mao. So, nanghangin sa itong manisan din, nga, kumay mo, to government the LGO, sa itong transparency nga polisiya, ikaw mo po, transparent mo sa iyong pagbayad sa buwis. Ilang itugan ang tinood nyo nga mga nga groceries, ubisan doon sinod. Okay, makalitan mo, close to the truth. Okay. That's the legal way to do it. Mobile sa itong base, declare sakto nga income, saktong groceries. So, muna, basang taxes, muna mong gihangyo. Gibutyag usab sa majority floor leader nga gihangyo nila ang Ozames City Chamber ug Filipino-Chinese Chamber sa dakbayan, pinaagi ni former Vice Mayor Elvi Tan ug kasamtangan nga chairman sa Ozames City Chamber, Mr. Michael Amores ug Mr. Pershing Tan Eketo, presidente sa Filipino-Chinese Chamber, sa pagtabang kanila sa pagpasabot sa ilang kaubang mga negosyante ug mga miyembro kalabot niini. Gipasabot usab sa LGO Ozames nga ang hustong buhis nga ibayad sa mga negosyante ngadto sa dakbayan ang mopaingon ra usab ngadto sa mga Ozamisnon. Pinaagi sa mga programa og serbisyo sa social services ilabi na. Particular ang free hospitalization ug burial assistance programs nga diha-diha nga nagsugod sa pagpuli sa kasamtangan nga administrasyon sa posisyon Hulyo sa nakalabay nga tuig. Nga karon nakahatag na sa duulan sa 50 milyones ka pesos nga assistance ngadto sa mga Ozamisnon. Bisan pa man niini nga pagpasabot og panawagan sa gobyerno nga mahimong partner ang lokal nga mga negosyante sa dakbayan, si Mr. Amores nga kasamtangan nga presidente sa Local Business Chamber, certified public accountant ug very influential sa local business community ug naghandle sa kapin sa 150 ka mga negosyante sa dakbayan ingon nga bookkeeper, ang unta dako og ikatabang sa pagpaabot ngadto kanila kalabot niini nga programa sa gobyerno. So, nanghangin sa chamber ni Maria Elbe, ni Ma'am Ilbitan, o ni Amores, o ni Mr. President Tanquito, presidente sa Philippines Chamber of Commerce, tabangin ni, you are our partners in our objectives and goals towards progress sa amin. Asin sa amin, tabangin ni, you are our partners. So, pasabtaan niyo mga negosyante, yung kauban, yung membro nga, o kung ito yung membro, nga, ubay tagbuwis na ito. Anyway, ang buwis, hindi naman paingon sa mga. Paingon sa katawan. Service sa katawan. Hinunua si Mr. Amores uban sa iyang dakong impluensya sa mga negosyante sa dakbayan ang nagagamit hinuon niini sa pagsupak sa transparency program sa lokal nga kagamhanan alang sa mga local businesses sa pagdeklara sa ilang true, actual, and correct amount of gross sales sa ilang mga negosyo. Kalabot sa ilang pag-apply sa mga business permits nga supak sa kampanya sa Asenso Ozames Administration nga good governance. Yan, nakita ng Mamdas nga, siya mo, isip-sinte sa chamber, nasa ida ko impluensya. Wala min niya tabangi. Imarag sukuhi ang iyang mga gihimo mga ibuhat nga against sa mga palisiya o transparency sa amin. Ang gusto lang nga mobile o busak to, murag kami ang ilyo mo nahimong kutabida. Murag gusto na mga ang isa mutaas ilang pulisan, di na mao. Gani wala na mag-increase among buhis. Among lower sa mga minsan among lower nga wala mi increase status ko sa mga dakon ni Sante. So wala mi increase. Amo lang mobile ang what is legal ang tinuod nyo nga
para noon mo inyong bayaran. Gipasabot ni Attorney Tapayan nga ang aksyon ug mga pamulong ni Mr. Amores nga nagsupak sa transparency program sa administrasyon ni Mayor Ando ang naghimo sa lokal nga kagamhanan nga daw kontrabida sa mga negosyante. Nga may resulta sa kahigawad o kabalaka sa bahin sa mga negosyante, kalabot sa dalaygon nga programa sa lokal nga administrasyon nga magdaot sa maayong relasyon tali sa mga negosyante sa dakbayan ug sa kasamtangan nga administrasyon. Usa ka butang nga dili tugutan nga mahitabo sa konseho sa dakbayan nga mihimo og aksyon aron maprotektahan ang LGU Ozamis ug ang mga Ozamisnon sa kinatibuk-an. You have to protect the LGU as an institution. Protect the only LGU, the mayor, o public officer sa LGU. Ang protektahan, o tungkol sa pagprotektahan sa LGU, we are protecting the Ozamisnons. Kaya mo si Mr. Parang sa Ozamisnon, di lang para mo. So we also protecting this mismo ng himong riso. We express our sentiment nga this man is a personal gata in Assam City. It's like ba nga naka-amigo. You're not welcome to my home. Kay wala ka na sa pangimo ang isang pamilya. Nga nagpasabot nga, He is not welcome to the edge of Samis. Kay he is not cooperating with our progress and policies. He is against it. So it might deliver a bad message to the businessman kaysa may pasyente niya dengan sa kliyente, more than 150 ang kliyente. So, basta yung mga plinsa ba? So, makita sa isang tinga, ang LGU sa amin, kontrabida. Ipatasan ng mga bulis, which is wrong. Wala, may mapataas. Ang pagigilawin. So, it will send a wrong message to businessman. So, muna, madawat ang LGU. So, we are protecting the LGU by passing that resolution which is a sentiment only of the City Council. 50th District Barangay Captain ug empleyado sa barangay gipakasakaan og kaso sa konseho. Mibalik alang sa report sa Reno Carlo Lee. Gipaabot ni Ozamis City Council Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan adlaw Martes, Mayo 5, 2020 sa iyang interview nga adunay nagpasa sa City Council ug usa ka verified complaint batok kang 50th District Barangay Captain Gerald Ramiro ug duha niini ka mga empleyado sa barangay. Matod pa ni Konsehal Tapayan na dawat nila ang maong complaint kaniadtong Abril 28 gikan ni Ozamis Acting City Treasurer Joy Riquilme. Ang complaint may kalabot sa finding sa Commission on Audit CONCOA diin sugod 2016 pa nga mga shortage ug aduna pay dugang shortage sa Setyembre sa miaging tuig nga mokabat na sa kapin kun kulang 143,000 pesos. Gani sumala pa ni Konsehal Tapayan aduna pay gipadala nga sulat ang COA ngadto sa barangay secretary kaniadtong January 2020 nga ipaliquidate ug ipatubag ang maong findings sa ahensya. Nagipa City Council na usa ka verified complaint against sa kapitan sa Barangay 58 ni Honorable Gerard Ramiro. Gipile ni our acting City Treasurer si Ma'am Joy Riquilme. Usa ka verified complaint nga pinasikad sa COA findings, audit findings sa COA. O amo na dawat among complaint ni atong last week, Martes, April 28, kabahin na sa audit funding sa COA. Murag, sugod pala ka na ito sa, 2016. Nag-audit atong September last year, nagi shortage nga cash. Tanaw sa COA, ang shortage murag maabot og for the exact amount, Ma'am Das, 143,152.95 ang cash shortage. Nga nasa sulat ganit sa ang COA ngadto sa Barangay Council sa Barangay Secretary sa 15 Barangay dated January 22, 2020. Karon lang tuiga sultan nga ipa liquidate o ipatubag ang mao nga findings
Gibutyag pa sa konsehal nga aduna usab accountable forms nga wala mauli sa barangay, sama sa mga resibo ug mga form sa community tax certificate. Dugang paniini ang treasurer ug ang tigkolekta sa barangay walay bonds. Diin matod pa sa konsehal kung usa ka accountable officer dapat aduna kay bond. Na mga accountable forms nga wala mauli sa barangay. Sama sa mga resibo, na po yung mga forms sa community tax certificate, mapod mauli. Na po findings nga ang ilang treasurer walay pili ban. Kay basta accountable officer ka naman kay ban, di ba? Nya walay ban, walay na ban pero kulang kay ba? Nya anang likas kwarta wala pa iban. Dili pa authorize sa balaod. Gipaabot usab ni Konsehal Tapayan nga kung madawat nila ang tubag ni Kapitan Ramiro, diin makita niini nga natubag og sakto ug dili husto ang allegation sa complainant, pwede nila ma-dismiss ang maong complaint sa konseho. Apan kung mogawas nga guilty o dili mao ang tubag sa kapitan, ayha dayon sila maghimo og desisyon ug moaksyon niini. Sama sa gihimo sa City Council ngadto kang Kapitan Anggot sa Barangay Gango ug iyang gisiguro nga mosunod gayud sila sa saktong proseso. Ang tanawon kung ang maoba nga tubag ang dismiss gusto tubag kaya amo nakita mga ang complaint, we found the complaint sufficient in form and substance, so mo tong among ipatubag si Kapitan Gerard. Kung makita nimo yung tubag sakto, pwede na mag-dismiss ang complaint depende sa ako mga kauban sa City Council. Pero makita na mo nga naagi gibuhaton impossible me sa among angay buhaton among i-hearing na we are required by law to conduct the hearing defining within a certain period. Among desisyonan para aton hitabo sa Kapitan Anggot sa Gango, Barangay Gango. 6 ka bulan nga suspension ang maximum penalty nga mahatag sa City Council kung makita nga guilty ang mga barangay officials. Gipaklaro kini ni Konsehal Tapayan nga wala sila'y gahom nga mo pa-dismiss og barangay official. Makahatag lamang sila og suspension ug magdepende ang kadugayon sa kabugat sa offense niini. Kung mag-guilty, assuming kayo, wala kayo balaman kung guilty ba ulit, wala pa mahiring. Nabayan. In kaso lang, ang Mata City Council nga maximum na penalty is only 6 months. Dili may dismiss. Wala may gahom nga dismiss sa kapitan. Ang mura maximum penalty hatag is 6 months. Depende sa gravity sa iyang sala. Gidugang pa sa konsehal nga as required by law nga sulod sa 7 ka adlaw kinahanglan nga molihok ang konseho kalabot niini. Mao nga mohimo sila og resolusyon nga patubagon si Kapitan Ramiro sulod sa 15 ka adlaw gikan sa pagdawat sa maong complaint ug matod pa sa konsehal nga kung moatubang na ang kapitan pwede kining magdala sa iyang personal nga abogado. Maghimo mig hearing, pre-trial. Amo siya patawag, he may defend himself by himself or through counsel. Pwede sa madalang lawyer. Para sa Uzamis Today, kini si Rino Lim. Daghang salamat Rino. Deputy Speaker Waminal malipayon og mapasalamaton sa mga lideres ug mga katawhan sa Distrito 2 sa hapsay ug malinaw nga distribution sa amelioration program sa matag barangay. Mibalik ka lang sa report si Boyet Lumapas. Mapasalamaton si Deputy Speaker Henry Waminal sa mga lideres o sa katawhan sa Distrito 2 sa Misamis Occidental. Gumikan sa nahimong hapsay ug malinawon ang gihimong distribution sa amelioration program sa matag kabarangayan. Matod pa ni D.S. Waminal nga naabot gayud ngadto sa mga beneficiary ang tabang pinansyal nga gikan sa presidente. Ilabi na sa Distrito 2 nga adunay 45,000 ka mga beneficiaries og nakasabot usab ang mga wala maapil sa listahan sa DSWD nga misanong usab sa awhag sa lokal nga pangagamhanan nga mo adto sa ilang kapitan sa ilang matag barangay aron mapasabot kanila ang angay nga buhaton og aron maka-fill up usab sa CIC form kon COVID-19 intake card aron didto ma-evaluate kung angay ba nga siya mamahimong beneficiary sa Special Amelioration Program. Ang CIC card i-forward pa kini sa DSWD Regional Office for approval. Human i-forward pa kini sa presidente aron
nga mapangitaan og funding matud pa ni DIS Waminal. Kita diri sa atong segundo distrito, no? Malipayon ako, mapasalamaton sa atong mga katawhan, no, sa ato ang mga lideres nga orderly, no, og peaceful. So hapsay ang maong distribution, nakaabot yun sa number of beneficiaries nga gipaabot sa atong presidente. So sa akong giingon diri sa ato ang distrito about 45,000 beneficiaries. Og nakasabot usab katong wala sa listahan. Dayon mi sanong sila sa atong advice nga dili mag-wild, dili mandaot, kung dili makikita sa bawang barangay captains para ma-explain, no? Mupirma siya sa maong CIC card para dito mahibawan, ma-evaluate kung siya angayan ba, no? O ang maong CIC card i-forward pa to dito sa regional office for approval, and I was informed by the regional director of the DSWD na katong listahan i-forward pa kang presidente for possible funding. Kay wala pumantoy pondo. Alang sa Usamis Today, kini si Buyet Lumapas. Daghang salamat Boyet. Sa atong COVID-19 watch as of May 7, 2020. Gikan sa kauluhan sa atong DOH COVID-19 case bulletin number 054. As of 4 p.m. today, May 7, 2020, the Department of Health reports 339 new cases. Region 7 with additional 205 new cases, NCR with 110 new cases, and 24 additional cases from the different regions in the country. The total number of cases in the country is now at 10,343. DOH also announces 112 new recoveries. This brings the total number of recoveries to 1,618. Total number of deaths as of May 7 is 685. With 27 new deaths recorded as of today. Kasamtangan din sa dakbayan sa Usamis gikan sa Mars Medical Center as of 3 p.m. May 7, 2020. Confirmed admitted 0. Confirmed recovered discharge 1. Confirmed death 1. Probable admitted 0. Probable recovered discharge 0. Probable death 1. Suspect admitted 5. Suspect recovered discharge 0. Suspect death 1. Sa atong COVID-19 situational report gikan sa City Health Office as of May 7, 2020. Confirmed case admitted 0. Confirmed case recovered 0. Confirmed case death 0. Suspect admitted 2. Suspect discharge 2. Suspect outpatient 0. Suspect completed 3. Probable admitted 0. Probable outpatient 0. Returning residents undergoing quarantine from April 15, 2020 to present from Luzon, Davao, and Cebu 2. From other places outside Misamis Occidental 4. Number of affected barangays with PUI 4. And number of barangays with returning residents 3. Ang Usamis Today hatod kanato as a public service feature sa Asenso Usamis News Channel ug sa LGU Usamis ilalom sa pagdumala ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Sa ngalan sa kinatibukang AONC News Team, ako si Dazzle Humotikson. Daghang salamat. Asenso Usamis. Go, go, go! Segundo Distrito. Padayon sa pag-asenso.